अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि हुकूमत ने सिलेबस कम कर दिया है तालीमी साल कम होने की वजह से। तो ये मेरे पास वो सिलेबस है जो कि अप्रूव हो चुका है इस साल, यानी कि 2020 में आपके मैट्रिक की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का सिलेबस कम किया है हुकूमत ने। तो मैं आज आप लोगों को ये जो बायो का सिलेबस है ना, ये बुक से बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें सिलेबस की समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ कम हुई है, क्या चीज़ नहीं कम हुई। तो यहाँ से मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं, कौन से नहीं करने। तो शुरू करते हैं अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज। ये आपने शुरू से सारा करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नहीं करना, फिर ये एयर पैसेजवे करना है। ये सारा ही जो है ना शुरू से ये चैप्टर आपने करना है। ये टेबल भी करना है, ये प्रैक्टिकल है फिर। और इनके बाद ये आ जाता है डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस, ये करना है ब्रोंकाइटिस आपने, ये डिजीज़। और एम्फीसीमा नहीं करनी, ये रिमूव किया है इस चैप्टर से। निमोनिया करना है, एस्थमा ये भी सिलेबस में शामिल है। लंग कैंसर निकाल दिया गया है, लंग कैंसर यानी ये जो इतना टॉपिक है ये रिमूव किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ ये 2 टॉपिक रिमूव है और कुछ नहीं है। अब आ जाए जी सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर जिसका नेम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में शुरू पे इसका इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक यानी पेज 18, 19 ये आपने करने हैं। पेज 20 आधा करना है और ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे निकाल दिया है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। ये सारा निकाल दिया है। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस ये भी निकाल दिया। स्किन भी आपने नहीं करनी। फिर स्किन के बाद ये लंग्स भी, यानी कि यहाँ तक आपने नहीं करना। यूरिनरी सिस्टम जो है इंसान का, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ये सारा ही करना है, ऑल टू ऑल। ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन ये भी करना है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी ये भी करना है। और यहाँ पे रिमूव है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, ये सारे ही नहीं करने, ठीक है। ये डिसऑर्डर यानी रेनल फेलुअर, गुर्दे का फेल हो जाना, हीमोडायलिसिस, ये सारा एंड तक। तो काफ़ी इस चैप्टर में से यानी काफ़ी कुछ जो है वो रिमूव किया गया है। अब आ जाए जी नेक्स्ट थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेशन। शुरू से ये आपने सारा करना है, यानी पेज 32 से लेके 34, 35 ये भी शामिल है, 36, 37 ये करने हैं, 38, 39 और ये सारा ही है यहाँ तक। पेज 41 रिसेप्टर से पहले तक, यहाँ तक आपने करना है। रिमूव यहाँ से हुआ है, रिसेप्टर्स ये निकाल दिए गए हैं इस साल। आई आपने नहीं करना, ये सारा आई ही है। ये आई के डिसऑर्डर्स भी नहीं करने, ये भी नहीं करना पेज, और ये ईयर भी नहीं करना यहाँ तक। तो देखिए ये कितने पेज है जो रिमूव किए गए हैं। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि पेज 41 से लेके रिसेप्टर्स जो है ह्यूमन में, ये सारे आपने 41 से लेके 47 तक नहीं करने। फिर एंडोक्राइन सिस्टम सारा ही करना है। इसमें ग्लैंड्स यानी ये जो है ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड सारे शामिल है सिलेबस में, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म भी शामिल है। डिसऑर्डर्स निकाल दिए हैं। आखिरी टॉपिक डिसऑर्डर्स, ये एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस ये नहीं करने। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 यानी 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये शुरू से आपने करना है। ये भी इंक्लूडेड है, यानी बोन, कार्टिलेज वगैरह ये पेपर में शामिल है। कंपोनेंट भी शामिल है इस चैप्टर के अंदर। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपने सारी करनी है। ये मसल्स एंड मूवमेंट वाला भी टॉपिक करना है। और इस चैप्टर में से जो चीज़ रिमूव की गई है वो ये है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये सारे डिसऑर्डर यानी कि ये थोड़ा सा टॉपिक है, बाकी तकरीबन सारा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में शुरू में आपने ये करना है, रिप्रोडक्शन इसकी टाइप सारी करनी है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन ये करने हैं। पार्थिनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये नहीं करना। ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके हैं ना, ये टॉपिक ये नहीं करना। और इसी तरीके से ये भी वही टॉपिक है, ये नहीं करना। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज करने हैं। ये टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग नहीं करना, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये सारा करना है, ये भी करना है। ये सारे पोलिनेशन भी
اور پھر یہ ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹرکچر آف سیڈ نہیں کرنا، یہ پیپر میں شامل نہیں ہے۔ جرمینیشن آف سیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشنز نہیں کرنی، جرمینیشن کی کنڈیشن یہ نکال دیا گیا ہے۔ پھر سیکسول ریپروڈکشن ان اینیمل یہ کرنے ہیں، یہ سپرمیٹوجینسس اوجینسس بھی کرنے ہیں، فرٹیلائزیشن بھی شامل ہے، یہ نکال دیا ہے سارا ریبٹ کا۔ ریپروڈکٹیو سسٹم یعنی کہ یہ جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یہ سارا، فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم یہ بھی نہیں کرنا، یہ فرٹیلائزیشن یہ آگے سارا کچھ نہیں ہے، یہ یعنی پیج 88 پیج 89 پہ جو کچھ بھی ہے اور اینڈ تک نہیں کرنا، صرف یہاں سے یہ ٹاپک کرنا ہے ایڈز، یہ نہیں کرنا سارا، ایڈز کرنا ہے اور اینڈ پہ پھر یہ ٹاپک بھی این جی اوز والا نہیں کرنا۔ نیکسٹ چیپٹر ہے انہیریٹنس۔ انہیریٹنس میں شروع میں آپ نے یہ سارا ہی کرنا ہے، پہلا پیج دوسرا پیج یعنی پیج 94 95 96 بھی کرنا ہے، 97 پورا پیج کرنا ہے۔ مینڈل کے لاز دونوں کرنے ہیں اچھے طریقے سے، لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ اور لا آف سیگریگیشن، یہاں تک یہ چیپٹر ہے پیج 101 تک۔ اس کے بعد یہ جو اگلا جتنا بھی چیپٹر ہے یہ شامل نہیں ہے سلیبس میں، یعنی یہ کو ڈومیننس، انکمپلیٹ ڈومیننس، یہ پورا پیج یہ سارا ہی یہ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ نے آگے سارا ہی نہیں کرنا، یعنی کہ یہ چیپٹر آلموسٹ آدھا ریموو کر دیا گیا ہے، یہ آرٹیفیشیل سلیکشن بھی نہیں کرنی۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر جو ہے مین اینڈ ہز انوائرمنٹ، چیپٹر 16۔ اب اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں آپ نے، لیولز آف ایکولوجیکل آرگنائزیشن کرنے ہیں، کمپوننٹ آف ایکو سسٹم کرنے ہیں، فلو آف مٹیریل یہ سارا ہی کرنا ہے، فلو آف مٹیریل، ایکولوجیکل پیرامڈ نہیں کرنے، یہ جو ٹاپک ہے نا ایکولوجیکل پیرامڈ پیج 10117 کے اوپر یہ نہیں کرنا، یہ بایو جیو کیمیکل سائیکل بھی نہیں کرنے، کاربن سائیکل نہیں کرنا، نائٹروجن سائیکل نہیں کرنا، اور انٹریکشنز کرنے ہیں، یہ کمپٹیشن پریڈیشن وغیرہ یہ سارا ہی کرنا ہے، یہ پیپر میں شامل ہے، اسکیم میں سلیبس میں یہ نکال دیا ہے سارا کچھ ہی۔ ایکو سسٹم کے جو بیلنس ہے، گلوبل وارمنگ ہے، ایسڈ رین ہے، یعنی یہ پیج پورا 126 127 128 129 130 اور یہ سارا ہی پیج 131۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ سارا بھی نہیں کرنا، یہ کرنا ہے لاسٹ ٹاپک کنزرویشن آف نیچر، اور یہ بھی نہیں کرنا کنزرویشن آف نیچر کے بعد، یعنی کہ یہ جو منصوبے ہے پلانز فار کنزرویشن آف نیچر یہ نہیں کرنے، اور یہاں سے یہ ڈینگی والا جو ٹیبل ہے نا باکس یہ لازمی کرنا ہے۔ اگلا جو چیپٹر ہے بایو ٹیکنالوجی، اس میں سے شروع میں آپ نے سارا ہی کرنا ہے، یہ پیج سارا ہے، یہ ٹاپک شامل نہیں ہے۔ یہ کون سا ٹاپک ہے، اسکوپ اینڈ امپورٹنس آف بایو ٹیکنالوجی، یہ نہیں کرنا۔ فرمنٹیشن کرنی ہے، یہ اس کی ٹائپس فرمنٹیشن کے، الکوہلک اور لیکٹک ایسڈ یہ سارے کرنا ہے۔ یہ فرمنٹیشن اینڈ بایولوجی یہ کرنا ہے سارا۔ فرمنٹر نکال دیا ہے، یہ ٹاپک جو فرمنٹر والا ہے یہ اب آپ نے نہیں کرنا، اور اس کی یہ جو ٹائپس ہے یہ بھی نہیں کرنی، ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج بھی نہیں، یعنی یہ 2 پیج نہیں کرنے۔ جینیٹک انجینئرنگ کرنا ہے، اس کی اچیومنٹس بھی کرنی ہے، یعنی یہ دونوں پیج آپ کو کرنے پڑیں گے، یہ سارے کرنے ہیں۔ ایس پہ سنگل سیل پروٹین نہیں کرنا۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں لاسٹ چیپٹر کے اوپر، فارماکولوجی تقریباً یہ سارا ہی کرنا ہے، اس میں سے کوئی ٹاپک ریموو نہیں کیا گیا، یہ آپ نے سارا چیپٹر کرنا ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ اگر کسی چیز کی کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اللہ حافظ۔